Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, kaum muslimin, pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan di dalam kehidupan kita ketika Allah menciptakan semua alam yang ada di permukaan bumi ini. Baik itu Allah ciptakan daripada gunung, baik itu Allah ciptakan daripada semesta yang ada, baik itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya merupakan karunia yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji dan dibesarkan bagi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita dapat melihat keagungan Allah. Karena berkat daripada beliau kita dapat melihat kebaikan Allah. Karena berkat beliau kita senantiasa menjadi hamba yang dikategorikan golongan orang-orang muttaqin berdasarkan daripadanya wahyu Allah yang disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kaum muslimin, pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang periode sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada, khalifah tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan daripadanya salah satu daripada mertua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suri toladan beliau, sikap dan pribadi beliau sungguh sangat menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata-kata dalam perkataan beliau, wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang apabila memiliki 3 macam keutamaan di dalam hidupnya, dan aku pun senang kepada orang-orang tersebut. Yang pertama, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah an-najru biwajhi Rasulillah. Orang yang pernah melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di dalam kehidupanku aku cinta kepada orang dan mereka senantiasa pun mencintai daripada Allah dan Rasulullah. Karena kebahagiaan yang tertanam dalam diri beliau, beliau setiap saat memandang kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang paling ceria, wajah yang paling bahagia, wajah yang senantiasa mententramkan ketika orang punya masalah. Disitulah kebahagiaan yang aku cintai kepada orang-orang yang beriman dan aku pun mencintai amal perbuatan tersebut. Yang kedua, al-impaku fi a'ilati Rasulillah. Kemuliaan yang kedua yang aku berusaha untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kebahagiaan dan aku cinta terhadap amal perbuatan tersebut adalah ketika harta yang aku miliki, kekayaan yang aku miliki, aku masih sempat mengorbankan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika sahabat-sahabat ditanya apa pengorbanan yang paling besar di dalam kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mampu senantiasa menjawab dengan serentak. Abu Bakar As-Siddiq hanya mencukupkan Allah dan Rasulullah di dalam hati sanubari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pasrahkan harta yang dimiliki mereka untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menjadikan aku sebagai orang-orang yang beriman dan aku mencintai pekerjaan tersebut ketika di dunia adalah ketika anakku yang bernama daripada
Siti Aisyah radhiyallahu anha berada di pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui bagi kaum muslimin bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang daripada istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjuangan dakwahnya membantu kelangsungan daripada ajaran agama Islam. Sungguh mulia akhlak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Betapa mulianya beliau sempat daripadanya bergandengan tangan. Sampai dalam sebuah riwayat baginda pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu kasih sayangnya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan gelar Humaira. Itulah kemuliaan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dengan kebahagiaan seperti tersebut, aku bahagia, kata Abu Bakar As-Siddiq, karena memiliki daripada salah satu daripada putri yang berdampingan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya istri yang setia, istri yang mendukung pengorbanan daripadanya suaminya adalah kemuliaan untuk istri tersebut. Bahkan Allah banggakan dengan kemuliaan dan kemudahan mereka senantiasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiga macam tersebut dapat memotivasi kami dan seluruh kaum muslimin yang mendengar bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang apabila kita kerjakan, tiga macam tersebut mendapatkan cinta daripada Abu Bakar As-Siddiq dan mendapatkan cinta daripadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bimbingan dan petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan kebahagiaan kita sebagaimananya bahagianya Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan daripadanya salah satu daripada orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.